ba ke bona ba nga zu osusu ben wa ba fena malugu mazinga antimbani malugu mazinga mamba fa osusu na yo mora bie bon boy famille binga anonga man famille ni na ekalzo yinju na atuni duwe iyo eka akalzo iyo eka lu ebi mi so tenbe wa eka lu ga minga ite bo batar mo bo fenala osusu mayina moye wala na dia kwa zama lugo nam lugo ya matuman ba ke tam bilwa bi random so hala mais une sagesse de miwala da bi tamim bon son andam so hala man ka journal na bol bi dam ki hama hok mo lugo dara dam ki hama hok bi ngak ko bi on bi ko na lugu malabi mbele yom zina bi luga amwam na bi ke luga ande zamba lugu metimin to bi aya bi ne bo lugu metimis lugu de zo me silini na in bi bona borba na bana ha fara ya tel fae durjia e kumnuyonzie ngom ne ya tel fa e kwala na muwe e mapamwe boba lebanga bo look ini kara ngom na tama tabu ya be o ki me on be so bo mama mo na ijali ini ka na fara kelbi yanga teto be bo mama ini kara kini bo atara mo bi neza to abar ko ba fara so ya ngom na so ya bi boya asina tama look dan atwa ba adzini ikang metuan binga kwa zamti yonsu yeyelia yibi hai muluguma ba mo wa ibi bam na mo zam dida imbwa akoro beliga bebe biboya amu unzugu ina okulugu tas okulugu tsa oba okulugu za ha lugu de da anto mo lugumele do ibo ba yin ba ferhala karbiya akaba yin bana mbiama non kwa ba okarabi za yo no manze mangwanze tout ça Yaborloa. Madame Biama Asogo. Manum Vele, Manboko. Manungwan Eton, Metua Créteil, en France. Mais il ma corbation me bamine. Mais on va qu'à louer encore petit. Voilà, c'est ça. Biduna, bien quoi, dans ma lugunam. Et on bien quoi dans ma lugunam. Bien quoi, dompte à souder, à suina, il boit look, un am, baby une fille, c'est-à-dire un fier look. Donc, un fier look, donc, mayena, à lugunam, un domba manfluenci, manbola va donner étape. Un look, un zanin yin, c'est-à-dire yin si. Yon borba ayili bobu ba. Anaba koro bobu ba. La deuxième étape, anaba yana nda borda ban. Suina achami comme maman bon évoque et autre chose. Suina dans chaque étape borba biouil beba. Bazan mbom suina izene un non na bak ba yin bobo ba zente ibibo une fille donc bito ngoli ina biesilna alugo nam ane bien un fils matona akama mato matona alugo nam ane bien fille suina ba bien bom yon bien que ayena bo bondaban bien bo suina ba bien bom tin yebona bibi une fille alugo bi bo Akamakana, c'est une étape. Deuxième étape, menti en banane de Mkobalna,
Mulugu me binje ba me mulugu me lema. Alugu nam, alugu twas, alugu ngomna. Me ne bien fide. Maintenant, alugu établi tere il peut le fi parce que yon bien pour be bobo ba. Itabu suzili. Itabu ba il ne ba yen ndabo. Suina pour la sous tradition. On a beaucoup de tradition. Ah non, une yebe nissan. Et puis par la suite, un yebe ngomna. Bien vite, c'est un tout. Mato. Ensuite, un look baby. Un bon fille. Et c'est une baby en vomi. Ma cover. Ma silna. Owe, wacha ojodil bitsebi ni bile, masili bo wana. Il y a tourné bitsebi tibisibile bi mitiedianga. Ngai tiezi ngelo lidiva. Ngibe na kwa ni tiezi ngelo lidiva, ngaba ki ba bitsebi baby biwa bi ne tinti, ngibi ne tran. Binga yongolo idini inti. Ngibe na kwa na etiangwa mnzo edanga inti, kibi zoko nama e ndetwe. Ngibe na kina ndetso edanga inti, dikara kwa namna namtwabni bivo, ibi akande zamba. Bizo idwe. Ngizonzo yezo mungu ba wona bakwa be ni moro ana mbomot ai ni zwe kumba ndo azon bezo idwe dinga boafa idwe bizo nam ngabye kitwa jona mutuman bibona ema mesije kibya no ali mezu womla aludan yete atwa binti ngomna azapwaza azabweta sala yo mzinga ben no ngomna yana monza Zalase abel ngwamna yonzi vuvum nezi abel ngwamna yo okulu kenzo ngwamna ni vuvum nutwe amu metamu kani omalu ngomora tel musu ayem kima ndo kwabza me luguda manon kina ninti akarfamina tondo boran onkwale nam tondo no fara tono biswa nguwa yem kima wayem kinda zama wayem kinda luguzam wazu kwa mama lugmama umesiginti manga yenala fara Atelambus, morana matelusu. Ngomna atelambus, morana matelusu. Bekal ni me fabna sana carbona. Bona, ngene kumniyono babo kumniyono swali, oye mbo, ba matelambumu. Amu yeno wa mulu. Ndo, mi ne yenzamtia, imajobe. Ndo, ma yeni morusa ka karbia. Ngene vema, faraban ngomna. Benga tebe, borona manvus. Muma yene na mungu wazue. Nda boronzo ya zwe ba yembive abazuka melu kumande kibiya ndo mobole pato ndo mai karhala chata mai in makave nyamoro ani book bika amu makami kana bibo yemolo mol halma be donc awol fu biya kanandi abia kriya lu nkwaba donc biya ka mi la mi ngora chamem acha biya kabo memeteli ti sema bozi makalmi nkwaba donc biligi ya wolda ala bien do makave taranga no mon ko ba atik manitun tipo do va ba bo bas acha ma manik ma jodi li wayeni ya tara alan pungang ma hauna nga kwabzo sun kwabe ya ingalot na edu susua ba ayombi kala ama men yebo bisli bina Zambana he bikwabo ne zambana yo atofasi ndofa novo muso zambi ya ne sildoate nala naloti ne zambana aja vombi abwalu zamba sike he nande twas eji usujire jibe amozing more kitob ne zambo homzing bobonde buwe mbobone bezambo buwe yesimu mbuba huo ntutu mama ngabo wogo yunewa oyem na weke kabuban ndo alugan nam ndo mangalma yinna ndula yana bwadi rebu amu iyo ambasil min gana e modo so yenyo
bibe yem ki homa so wo so yenye ango zan wa yene ya gwa dinye kala non jome ya biema baso biema tala halbile o non jomo zuma ho amni so no wala ndamna mote no yem no kalu mimi sima tuwa mayeno anumbole ya wa yemna wa ka non jom wa ka ho iter ngofu ba hantu to mama tondu ba tsikabat tondu ba wa maki tondu ba nyalan kolfon ba nyalge ndu ba tuga nywa ba ha mfam ba ha mate ne ba joni on ka zilibi yon bu pak e bi pame tan bongwan betan ba ha antu to mama nala ma kangne yon ba kwap to ngomne to mission ba ke to mama nala mani ya bondu wa inya bondu we inya no zamvo antuto mama bebe buhabala manga kwab ne bini bi berga mbola ne nyinga kriye tsende bol bunga ke babu ma min fi tardang bebe ding na ukile ngam no mama ka zaman ma haligma talba ma yene bien etas ne bezona mabala jom sizom ka ma wore jom sizom ka kiki ban bebie mbola ndo nto ye amanda mbot banga kazu na basu tilitas banga kazu ifara ni azo fubu mama zona lugon nam dole ni fi iyo ban babo lugon nam ban fazam bon luwe mbola ozo hala bol batilitas zombie luona officier d'état civil babadi na mbol mama kaka ben yina abo bi ka hangwan hala amwole buye luso okaswa bota man bo ceremonia na wa aluk umana bo alugute to afa ba ka bo hala jivoire eji miswani na e bergaya ba ka bo bizam luwa kwa bulabla na option go ko luk amoyo ambe kwa ba bo haba lu mi to yon zimi yebo e baba luga catholique e baba luga bo protestant e baba luga ba ngaba adventiste e baba luga be yesu kun e baba luga musulman ba la ya e baba musulman e baba suwa e bi ne berga e zingom ne njo na minga yina akama wo ban ba ka zona ambele titre foncier na mo la su fe zam vol bo mbole akaba ka ga bona baso min gona kalfa bona zom kana ndo algon nam ndo ne na wa non oyili wa kan song ami bi suwe nywa esi enya ye banga biewa bi suwe e benywa anam amonam bibe yemna banana ba tarba man family e borbuwe mamingali e borbuwe yon ba bo hala alugun nam do ababo Anthony ya zama kai bo bakani mo ngo so yene ga ngani banga yem bo ba kum zamte banga kum fo mo man barga isuwa inwan barga bubonde bo yonya barga bubonde bo alugun nam ndole biye yene he ndo ne tin ala bo mbuba biye bwan e baba ka so bala baba bo bi suwise maba e baba banga lombo tuma mintan ba lugo ngwamna aba lugo mberi ya lugo misan aba ka lugo nga to ba aba musulman to ba catholique to ba protestant to ba adventiste yesus spin bese ben mame tuma ya so bi mfamfo atumbeti enna emo mani ya ezomlo akwaba ganga be fara zomlo anga be fara na ezomo akwaba nyu amonga be yo nga mola ka bojum to ka boy babilik to ka bo alugunala ata to ba mulibu ta bo dombi nimvit ne ma ki kwaba fa pamnala ta ka to ngana to bun fuban jomdi zinga bene jomi ya azum lo akwaba ibel ni yengan sige ne yon zin to ne okol ga minga yobi mai yaba yon ta ka kwaba
ngo kana masuli mpoma bwa ba yego ngo ruye ni kwasa bitindu kwasa bitu eswa de mago farma mpoma ngo be bazai mo manana o manti mpom anan ban na jamlo susu angabu moria asu bomam atar boyin mfu na su ko to mfu ne joma kwala ibal ni boban jomtum jinga bana ban babu nga bana joma kwala na kana biyan wa kizili ani memman ma kwala ban jamite ne naranga ba biya yene bongwan ndo nga ke yon bi cms ndo nga ka de nangwani sam ibal bongwan be yan na la to yon jile wa ka wa biya bongwan asu no be man fami jile ne zam yo wa kizili pak bi yo bu man fama amba ne ba boti zamte sora bien so kikiri bitam ke bombo bitam fuban bien ke so kikiri to na ba mandip ya ba man ko ba ndofu metonwa ama mangabiale man fam yang mo ne ba bo go fara ba fara yo on tien zambo ne kuku abonga fa ma mbo ne to ma ba do me fara ke ba ne pasteur te ba ne ba musulman même si on ni wata ko ni yon ko zile wo ke bien man fam o ke bien ayem ki fois ma bo belinga ba doué mais zone dia ko ha ba ya ko pa be te be yen bien ma ko voilà ma barga parien ma bo wa bena zaina non ko ba yin ma sili nala mo ko ngata na masil na no ma zona de cara bien quoi bena fara une option bien mieux zona i bena lugatien des zamba ande tsoy amu ngonzo kubenze kufuba lugande tsoy alukti de ki moyinti itu suma kesel zeli manga ba sil fe un silbe kezamzing inda maloma silva na zona beti e kan ba kandamna bongo baba amaluke yedza asumbe malange to mati ningbali neza ba farambo baba zu hangbo ba zu fubo zal na tingbali atoma ndwa bia boya gabo fa ben bo wumbo wani ya gabo fa ben bo wumbo ngaba soje ndwa mama silana mais nous bali buzo wa fait no mama ka okole ebi ya ngwani kan ezona ngbali na bui banda mandam da ngwan abi ha drop manga ba tin sinna dinga zona idi kan da tso dik bo luga tso ga para tam te bang ba ya luga ndaman ndo ma polo ma yin maka bote tarmvo ma bo ban ma sara hala ma ta ki fa ma savo tarmvo ma yin na wa bininga ba ku anka azam duwe to wang ivoa u ka hana bininga mbubunga swendwa amha mbubunga ba sile ke min promila stendu bende fam je zo amokonga tana mabul makam mezo yamoro mamezo ne ba zona wo zo ake matambo biom siga wonga no me twetili go balega matambo makam na mingi azwindwa stare fam duwe duwe e wanga minga azwindwa ne mami nkurumila tinya kane bingo mo bonsin dam na ma amu fami beli karna yo minga nga zistin na ma yimi kurumila mi saman fami beli esim wota bli tare anga ma yichi mamala mwanga ke bia luk donc mama awo be ban bi ban me samba ani faya ifaya luko aluko muluko yadza muluko ban mele alukas muluko mele masma bala un fiwe muluko alukitas ana hala tarmbo ya hakwa na alukitas ni bunga sungi minga sungi titre foncier et a dedans qui zam titre foncier et ne binga za
ba tib le bois en beza me bela bu abu maha me bela abu vulna amusu swinga bena yang min go yono ma wu wali go tuadze duwe ezali nonom olige bi koro lige mo fu olige di iwanzi bolbi ki ku ivomena ndwa mbeza yini yini family aburu mi ngo noma minga aburu mi ngo noma likinga mane itukundanga mane tukumutu baka eswe nzwa bebe bufu betembu ba boni tozina minga akotwa na be mane heritas ki iwango zomi ya boye bwa ben basu bitonzwa bwana benga suma kuma biligi nime ki mab maka ansan nda iti tas abelen fi derna aswina bekamne minga amu tumia kamne ki fe binga yang tuminga bena nju ya kamne binga danki ya tas amu yemno tumje ya kamne nyen ngondo makuburu mis lige bi koro lige mufu lige di mozinga yiki ndalo idu sudili iti ya alugu twas anibinga bibi kwa bigwang ifwa anu yang manyang wana kat apu vuku na borban dam no fwa borbun tue mus bun tue asum yang di ndi ne beti bun tue asum na memba mabuful benga bibi bala mabel ki fomo me dasri na fara enya ayu fara nya ayu abo tamalu asichi amutozi borbe kirba ben bayem nala amutozi borbe kirba kakana bakana alugu chwana mametodi alugu chwana mo bobla alugu chwana kesa alugu chwana ende mama semalo bakwa mama temese bakana alugu chwana kesa alugu chwana mo bobla alugu chwana na alugu chwana amu satana jinki alugu chwana ndi wango ko luga chwana satana zu ndalo azu boblo azu bwekes azu nalo watin na yuan woman waka lugu chwana farbe ben bubakaruna bolunga je luga chwana ka nuwa kole ngumumbu na watin ne boba ben ba dang ki sure jam dabte aduma ke ngumbu gama uwezen ya wa ko mzina luka karuna luka ni kes lo ben wa luka ni kes te dan wulu te amu nizam wu ani mo bobla amu we bia bu mi abu c'est dire mi bien aman so moi et c'est dire ya nala donc me luka temele ima mayen me asa bela un fioué après biloa bi non pas nga inoma anti biloa non ko ba anga masina nyina me look monsieur ma belle fille look monsieur et bien ta mi intimité ton mi intimité tu es bi mille gabi zana to bon tim abima bunzugudi wonem bila abamer wonem bila abafara wofu neza wofu esila won gabi azana mamete musimete bitiedia iman bo maman donc bien boya na me ma koloidi lon kola me ke yalna ansila ngba aba menyawana zingalo muhalna makalina baka kunka na bibitina yuan obel ki twamize ubomba ankilize voilà donc beli no homus awanu homus no zambo ubomba inwanzo kikiru tarbate yuan wakana wabuma mezin keru kokome borbwe keru kome women yem nungunga karmori bugina bendu morti yuan zinga belu mutinga nam keru ke bona imiting maninya nam gemane zamanam ati ben amu ya bena wudida so hala awuda zukine ndumbal du morandu jomandu
ngbali no homusa jamda aswina ngbal tibi wo ya sin mordi atie wiko abi mting manun juwe anjuk ajodwe anamwe ya ngbali ya yubi hala Targa. Allo na targa. Voilà. Ndame kwaba ajomo lugumale awasil silna ngabi ni zamo abo package ni musimele 3 ans na ndama yin makarona anu fawama mameka a hiérarchiser asuna biyam aluga fe la le zambo ne imama me bemouak me kui amu morusi zam danga lugu nam unga kuluga itas nga chwe nga entiesa lugu nam lengen duku zingi aluga itas alug chwe le sige fi alugu namane na ndola lara lug akya isewa mabekar hala ndola lara lug ndo fla susumi na lug na ngamini kukwasi mini dugune mvwe mini zuyeni borgunga lar mina lug ne mini karbuna bi kui yasi to mini ne bi voile ne bi ne bi tebo bi ayenu boya idi usujili yo alugu namdilo kui zingi ngwa mina tebo mina kiyana iduna min sugalu une sécurité supplémentaire na Bwange ngo isia u bwanbe bi ifim bi bare unkus ubi ifim bi bare amuje convoitise into ya amoya na sikfakia butarunga bukoba into ya amoya na minga yo belki alugi jwe ni jwenju yazu a karbor na imindi nyanga lugu beni ho miti mina fundi nyansanga na anun tutewala ngonyo nomi ya burmi telung ngeritie amuje convoitise imani yinyi na mende momborman ijila la to alugu zamba dolon tuana ngamina tobne miyaba amu abulene na inwa twa katolika inwa twa ayaba usa minisi dam luga chwe ijila twa hakia se wa mahaka na option amuje de 1 yasine minike tobne miyaba de 2 Yasine min be ben minike yamti ya mina kubwa mina kuilerande mes puisque na alugule mani fu bena anam hablas be mani no ben we wan be mani no ben fio mani no ben bien wa idue doa edu ni man sufuri musuine na ngunyo no mi mu beli shimbi bara buno bande kizamne jomba di ainsi de suite donc idile zambo dun 3 fois kia so ma kana option akiana na yanzinga vumi beni bumi le uyena iminga bunga hamani azufwa bunu mutabi temo ma yene ke yanzin zambanga na anti alugunga habi alugo munga lugudi alugtela kumumbwas gantinzo mazuge donc apuma bunu zambo ihak e alugo ijwe bunu zambo alugudida Abuma. Déjà, c'est économique. Bon exemple, il y a un catholique, catholique qui est en bas. Moi, je suis catholique. Inda ben hayo abu mani konsuma lugudi morusu yam hizon wa kiteb zambe jwamis women yam fina amwa we kwasi iklozu wa kumam nyilu zamba amu alungwam na bin zam nyabi tasngwam na hezamda amisma zamba ma yamki akya ya ba bwasu nugu divorce amisma zamba ya jwas benana hala nala ya jwa sana halna yon waka misma zambu we isiga be yami jom ben ya wakbo amwa mo we kwasi unufabu pomlu wa close yemna I close ba bomni ma plaider coupable abimte mayin kwaba na mamunde mazu kwaba maka bilwa
Encore bilwa biyidi mi ayena sagesse hala. Masina bilwa. Go ngibi bugu bizam no wa nkwaba ewondo nge nkwabe ka ofura fulansia o masigi. Bisiga ndezukulu. Ndo mazona manga sig manga nga akabali bugala. Iyo awaye no kiyen zamba. Awakande zambuwe. Awakabe zamba. Yi zamba sigaza. Komna zambana watu seto kuhomusa afara izamu wo bala ande to zabi ligazemu women wa teba ni anga bo bi manana bi mi lue zambana watu fasi dofana homusa izamu wa zamba da hande to mayemnu bali buguzwe maka usilin wulu dans tous non ay buguzwe wo ko buga. Oui, au moment ça. Au caractère. Gwan bok fura ya bingala, an kwang bingala. Mato man gwan yanda, akun ganga, mato nzie mangisa. Ma vie c'est un ganga, c'est facilement. Ils ambassadent. Yang bika kubang lang batin bika bika ni zan zamba ni nyo ya na nkoma to funti bien bisa mabarga futorna infamza mika makana zamba yang balu ni zamba ina amu bunga bika kana za amba ukuku afanana zanga koma afan ukuku swe Samba. Mbisi voabino swebino zanga kom jembite. Ndombol poranti yen mbol jodi anga bina moro sabelki ngulina yalen moro sanga bika bele ngulina lo jodi ndebunga kana ndebobin a force no basilina zamenamba akoma za amba abona za amba zamba dipinga kan katabna zamba nyanga kom si zamba nyanga kom yob zamba nyanga kom for nyanga kom bilwa nyanga kom aso nyanga kom nifanga kom mutum anga kom mutum asuna ina bibu sibulu asusu isa mornyo so kanidu mo botili na be zambe ki so eba karuni to mo botili na be amone morusana yo man wabu abe nsin simanga furwa nyawa karuni ko moyi njidi bobi de asuna be makana zamba ni fa mbulu ikanda twa zambi zinasika ndatwe muru sinya ndatwe wanyinga ndatwe yo wanyinga yo yini na ya zamba fa yini na mbulu akabu baba kana je pars à l'église auprès de l'église, mais loin de Dieu. Asuna di kutoben e borbo baba bakar funa bana dia asuna bi kom nundwan amu ina nundwan ya yung yang mina bu ndwen nton kabunga kufayo bu yang kimi mina nunu wetam o fiang nu fa furun ka bu we ke dang ayaba ka nu wo mwa ku su dang tinde dom tinde borba kanda mes beda borbanga confondre et ndames inna inu local donc inna et mesmin et ndames inna morusse yana akaba dans le sanctuaire le sanctuaire de Dieu même que il y a tellement de noms qu'on se donne mais pour moi la vraie foi c'est personnel. Et pour le mama kana anuma mama yena mo wana isa masina mo lukman mele
mayena lugane de mebel mintum. Aluk an fafa ne il est là. Nous allons na luk. Aluk a il était ibel mintum il est. Un tamusungu na un tamusu oui. Nguna aluk ya aja. Amo aluk ya jani anina yasina que les deux familles s'unissent, que les deux familles se connaissent, que les deux familles se rencontrent. Un homme, à que fois, à que leur bon de bengalna, ma feminangang, asu, un bon minga boma, a mon gami vote bien, gami vote toi, gami vote bona tobi minga nana, gaman zikni yen, gaman itam, parce que bien, ne me bin pas va. Donc, déjà, c'est pour dire la reconnaissance qu'il a envers les parents de cette femme, de leur remercier pour ce qu'ils ont fait d'elle. Et toi, à Toumzan, via Djinabok, vont me suivre que Binarabok. C'est dans nos gènes, Mintak. Ils vont me suivre, vous bébé, vous tournez une Mintak. Jom tende borbe kana bak ziba kubona. Abota bia kora vala bikan tembe. Eno famu tuman, veda biye mafini binam. Namte. Biloa. Donc le cas soit dit ça dit vers le C'est lui qui préside la réunion. Mbania Tangana. Binanam, nam tombela fou Victor. Et Victor yan nam dia ina. Asu no lien, asu no mot. Abi avantage parce que c'est le bingam ou fan bingo bel avantage c'est vrai mais to famille ben parce que moi notre famille ben atteint de statut en un aldo. Asu no mot abi avantage femme comme homme. Yasina ou respecter le règlement yanam. Le règlement de tumbunen yang wakan work allo. Yasina ou que signer tas allo à mairie à Fabakba signer oui. OK. Binga kamana antam laluna bibor binu fois ya dom ti jenga li dom ti jeli ki boy biwa dom ti jeli ki boy biwa ina yeba amu Non, bomba binga minimiser bor binga minimiser bo som loban parce que vous vivez kana bini mi famille bor bibel moyen bibel kan binga ka vous zukulu et tout bi contourner vos règles réglementation ya minam bol bibel moyen et tout et donc dit jeli ki bel biwa ina yeba donc tendena yam bia kumana anda chwe binga yamna yang wek nyinwe man kuluk mbola bakana luka yasilikina obwo okiyinangba ongambana ngamakiyinangba zamba a puni à Kapakaka. Donc pour moi le mariage c'est un mariage mais 3 étapes. Première étape qui est l'étape primordiale qui est le mariage traditionnel. Parce que c'est d'où nous venons, c'est notre culture, c'est notre culture. Deuxième étape, c'est l'étape de la mairie qui fait de nous les citoyens que nous sommes. Tu m'entends? Oui. Oui, je disais que on a suivi l'idée principale. Oh, il nous a vu bien. Qui vient résumer un mot là. Bomba a fait micro à Bara. Bomba n'a pas fait micro à Bara. C'est bon. Ok. Parce qu'il nous reste juste 30 minutes pour terminer la conférence. On peut continuer dans les causeries après. C'est pas la conférence, le débat.
bien que le débat coordonné dans 30 minutes, après, tout à coup, il n'y a pas de problème. On va continuer à causer. Ah, manga silim quoi bala. Oh, ouais, mon Mawo, Bourbon, il n'y a qu'un bac comme Zamba, manga catholique. Il n'y a qu'un Zamba, il n'y a qu'un catholique. Gazamba n'est pas musulman. Il y a tourné quand c'est que musulman. Il y a tourné mani quand catholique. Zinya botikana ngozi uka aba ala yibinga byale yeb katolika bumdan pononga ke sofa ne yaba le wanga so ane bo buddhist ba beno donc il y a bon manzukna pour signer mi akop zamzamba mi ke kilni catholique. On dirait que la seule façon ya man betia belna ayeb zamba na top catholique non mi yebi na simbe yabui tinya tsona catholique tibia tinga nangara zomti nzuk an yeno wa mijuma maka foko wa pam Donate mama karna yang dulu ba tob na yeba amu yebun to nzubi yonti. Donc bi ka ga zama yon bi akob ne yeba dans quatre mané chrétien église non un yebo ne yebo ça c'est autre chose mais il me que pas bomti zamba ne zamba un yebo ne yebo anga makama me mani kama yebo na tara atang pura tang ni somba tang ni misili te bondo zomo to yi ma yeb zamba nala minga yeb fe zamba ok amango papa mono débat ngoro Ngomba mono mamanga Rosalie Hortense bon mayin maka ya na papa mbani emfalu aboto make mani sangringa uka karza yuno borbe yamza yuno sauf quoi Mana manga Rosalie Hortense, j'habite en Suisse, ville Fribourg. Mana wania fuba vio wan vorbelinga untombo wanika. Motoman wanitanga ya vorba soro. Bon, mayin mako kwaba azo aluk popam bana kwabzili. Na mamayen na malukme na mabe. Et bien sous un fille un mariage coutumier. Et dit ben un à l'état civil. A soudé m'a accordé l'état civil. Bon. A mon mayena ya kubokana yon minga anen banga man lugo adal a lugo bia yemna nfia bui. Mais yon no ma ko wu abu to munangi nanga longon dangu zom ekibito pap to bebelboan. Moi, j'ai vécu ça, mais il y a beaucoup de gens. Donc, je me m'a accordé à l'état civil. Franchement, sa façon de croire. Ça, ce sont des histoires, franchement, excusez-moi. Des histoires vraiment. Parce que, bien dit, ma foi, bien dit, ce n'est plus l'époque là. Il faut vraiment arrêter parce que Abou Biambanga Kabia, quand je me rends compte, c'est du mensonge. Maman yeb qui faut. Non, ça suffit. Non. Mais à ton jeune âge, je vois que ben l'ouverture pour courir. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Vous à Mano Vormi Mansanitas, où tu es dans ton droit. Oui. Oui, papa. Nyanga Karina, Asuina, Makaba Vuofu, Kalugatue. Ça, ce sont les histoires, papa Mbani, ce sont des histoires. Non, ça, ce sont des histoires. Parce que toi, tu as ta famille qui est ma soeur, je te le dis. En deux, toi, il y a un droit, il faut donc. Government fa il faut na faria parfois tokenya la taba toi fournier pan, c'est comme ça. Donc ça n'a rien pour moi enfin ma façon de voir. Na me lukuma ne me bé